السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم لنتكلم الفرنسية، قناتكم المجانية لتعلم أو تحسين مستواكم في الفرنسية. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de Parle en français, votre chaîne gratuite pour apprendre ou améliorer votre français. Dans cette vidéo, vous allez enrichir votre vocabulaire à travers de nouveaux mots en relation avec le corps humain, ainsi que des expressions corporelles. في هذا الفيديو ستتعرفون على بعض أسماء لها علاقة بجسم الإنسان، ثم تتعرفون على أسماء بعض التعبيرات الجسدية. لنبدأ. Nous allons commencer avec le corps humain. Les cheveux, la tête, الرأس. Une oreille, au singulier, les oreilles, au pluriel. Une oreille, les oreilles, avec la liaison. Et l'oreille est l'organe responsable de l'ouïe. الأذن هو العضو المسؤول على حاسة السمع. Les sourcils, un œil, des yeux, un œil, des yeux. Et comme nous l'avons déjà vu dans la leçon 5, œil fait partie des noms ou des pluriels irréguliers puisqu'ils changent complètement de forme quand ils passent du singulier au pluriel. كما سبق لنا أن رأينا فإن كلمة œil يتغير شكلها تماماً من المفرد إلى الجمع. Et l'œil est l'organe responsable de la vue. العين هو العضو المسؤول على حاسة البصر. La bouche, le nez, le Z étant muet, لا ننطق حرف Z. Le nez étant l'organe responsable de l'odorat. الأنف هو العضو المسؤول على حاسة الشم. Les dents, le T étant muet, le S du pluriel également. إذن حرفي T و S هما حرفان صامتان. Les dents. La langue, ou la bouche étant l'organe responsable du goût. إذن اللسان أو الفم هما عضوان مسؤولان على حاسة الذوق. Le bras au singulier, les bras au pluriel. Vous avez remarqué que le mot ne change pas. Il est le même puisqu'il finit par S. إذن لاحظتم أن كلمة bras لا تتغير عندما نمر من المفرد إلى الجمع. bras نعني به ذراع. Le coude ونعني به المرفق. Le poignet. Faites attention à la prononciation. Le T étant muet
إذا حرف T حرف صامت ونعني ب poignée المعصم. La main, les mains au pluriel en ajoutant un S. La main et la peau sont les organes responsables du toucher. إذن اليد كما الجلد هما العضوان المسؤولان على حاسة اللمس. Les doigts. Les doigts. Remarquez avec moi la prononciation. Les doigts. Le G et le T étant muets. Le S bien évidemment est celui du pluriel. إذن لاحظوا معي كيفية نطق doigt حيث G و T معا حرفان صامتان بالإضافة إلى S الذي يعبر عن الجمع. Doigt, les doigts. Le dos, le S étant muet. Le dos, حرف S, حرف صامت. Le torse, le torse. Les jambes, les jambes. La cuisse, la cuisse. Le mollet, le mollet. Le genou, le genou. La cheville, la cheville. Les pieds, les pieds. Le D étant muet, le S également, celui du pluriel. إذن لا ننطق حرفي D و S. نقول les pieds. Les orteils, les orteils. Faites attention à la prononciation également. On dit orteils, les orteils. Avec la liaison مع الربط نقول les orteils. Les orteils كما هو موضح في الرسم. إذن فهم أصابع الرجل، أصابع القدم. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre leçon. نمر الآن إلى الشطر الثاني والأخير من درسنا والذي يتعلق بالتعبيرات الجسدية أو لغة الجسد. Nous allons voir maintenant les expressions corporelles ou le langage du corps. Et nous commençons par curieux et au féminin curieuse. Le X évidemment du singulier étant muet. إذن curieux يقال أو تقال إلى شخص فضولي أو له حب الاستطلاع. Curieux, curieuse. Joyeux, joyeuse. Joyeux, joyeuse. Se dit d'une personne heureuse. تقال لشخص سعيد مرح وفرح. Heureux, heureuse. Heureux, heureuse. Bagarreur, bagarreuse. Bagarreur, bagarreuse. تقال لشخص مشاكس. Confus, confuse. Confus,
confuse وتستعمل لشخص مرتبك مضطرب أو مشوش. somnolent, somnolente, somnolent, somnolente. شخص نعسان أو نعسانة بطبيعة الحال. susceptible, susceptible. Faites attention à la prononciation. استمعوا جيدا إلى النطق. susceptible, susceptible. وتقال لشخص شديد الحساسية. Il est susceptible. إذن إنه شديد الحساسية. frustré, frustré. تقال لشخص محبط. frustré. anxieux, anxieuse, anxieux, anxieuse. لا تترددوا على إعادة استماع المقاطع لكي تتقنوا أو تحسنوا نطقها. anxieux تقال لشخص قلق. fatigué, fatigué. شخص متعب يحس بالتعب والإرهاق. fatigué. triste, triste. Vous remarquez que le mot ne change pas, qu'il s'agisse du masculin ou du féminin. إذن الكلمة لم تتغير سواء أن كانت في المذكر أو المؤنث. كذلك القول لكلمة susceptible التي رأيناها سالفا. إذن triste, triste تقال لشخص حزين. Et en parlant de tristesse, après la tristesse, en général, on pleure. إذن بعد الحزن نبكي. Il pleure. Elle pleure. coléreux, coléreuse. coléreux, coléreuse. وتقال لشخص سريع الغضب. effrayé, effrayé. Faites attention à la prononciation. لاحظوا معي النطق. effrayé تقال لشخص مفزوع. joueur, joueuse, joueur, joueuse. وتقال لشخص يحب اللعب أو يلعب. dégoûté, dégoûté تقال لشخص مشمئز. dégoûté. étourdi, étourdi. Nous avons la même prononciation pour le masculin comme pour le féminin. إذن ننطق étourdi بنفس الطريقة سواء أن كان مذكر أو مؤنث، ولكننا نضيف حرف E آخر étourdi لكي نعبر عن المؤنث. étourdi. دائخ. drôle, drôle. C'est le même mot au féminin comme au pluriel. إذن الكلمة لا تتغير سواء أكون نتحدث عن المذكر أو المؤنث. drôle تقال لشخص مضحك. affamé,
affamé جائع affamé perturbé perturbé c'est la même prononciation pour le féminin et le masculin إذا نفس النطق في المذكر أو المؤنث ولكنكم تلاحظون زائدة عندما نتحدث عن المؤنث perturbé تقال لشخص مضطرب أو جد مشغول perturbé pensif pensive pensif pensive وتقال لشخص متأمل أو يفكر في أمر ما souriant souriante souriant le T muet souriante مبتسم créatif créative créatif créative تقال لشخص مبدع وخلاق propre propre نظيف propre le même mot pour le masculin et le féminin نفس الكلمة في المذكر أو المؤنث. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.